आज आम इंग्लिश ग्रामर सेकेंड टॉपिक जीवा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर अनिल महांती इज ए टीचर। ही टीचर्स अस इंग्लिश। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years। यही जो तीनोटी वाक्य द वर्ब इज, teaches, has in the above sentence are finite verbs because कहीं finite verb कहुच्छी कारण दे कैन बी चेंज इनटू past tense form। गोटे प्रेजेंट टेंस अच्छी एगुड़ा चेंज हो पार past tense को। द फर्स्ट वर्ड इन ए verb phrase is called a finite verb। On the basis of the finite verb, we can say that all the above sentences have each a finite clause। जेहेतु on the basis of finite verb basis अनुसार आमे यही तीनोटी सेंटेंस को फाइनाइट क्लॉज बोली कही पारिया। ए क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सेंटेंस जान तुम सेंटेंस नवम श्रेणी पढ़ी सेंटेंस इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट। वन इज सब्जेक्ट पार्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट पार्ट। नवम कहुई देयर मस्ट बी ए वर्ब इन द प्रेडिकेट पार्ट। ये क्षेत्र में से कहूँ ए क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इन द प्रेडिकेट फ्रेज and may form a complete sentence or a part of sentence। A complete sentence has at least one independent finite clause। A complete sentence has at least गोटे पूर्णांग वाक्य एटलिस्ट अति कम गोटे इंडिपेंडेंट फाइनाइट क्लॉज। गोटे इंडिपेंडेंट मान कौन स्वाधीन खंडवाक्य थी। ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। ए प्रकार वाक्य को साधारण वाक्य कहुआ इफ इट हैज वन क्लॉज। जदि तार गोटे क्लॉज थी गोटे फाइनाइट वर्ब थी। गत काल भी जो इंट्रोडक्शन देती सिंपल सेंटेंस कही तेणु सो ऑल द अबव सेंटेंस आर सिंपल सेंटेंस। Pick out the verb, finite verb in the following sentence। गोटे कही तुम पढ़ नीलिमा हाज ए गुड मेमोरी। हाज एटी यहाँ को एमती कर एक्टिविटी। तापर काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस टाको चारिआड़े विभक्त कला। गोटे कला डिक्लेरेटिव, आ गोटे कला इंटरोगेटिव, आ गोटे कला इंपेरेटिव, आ गोटे कला एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोटा द कको इज सिंगिंग। कको इज सिंगिंग एटा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इज द कको सिंगिंग इन दैट ट्री एटा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एटा प्रश्नसूचित वाक्य। लिसन टू द कॉकरोच सॉन्ग एटा इंपेरेटिव सेंटेंस तुमको आदेशात्मक वाक्य। हाउ ब्यूटीफुल द कॉको सिंग्स एटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी माने विस्मयसूचक वाक्य। द फोर सेंटेंस गिवन एबव आर सिंपल सेंटेंस बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। गोटा सिंपल सेंटेंस जदियो किंतु चारि प्रकार स्ट्रक्चर अच्छी। गोटे अच्छी डिक्लेरेटिव रे, गोटे अच्छी इंटरोगेटिव रे, गोटे अच्छी इंपेरेटिव रे, गोटे अच्छी एक्सक्लेमेटरी रे। द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। टू जोटा क्वेश्चन मार्क अच्छी से इंटरोगेटिव। थर्ड टाक कहूँ इंपेरेटिव। फोर्थ टाक कहूँ एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन? इन ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे
The predicate is a statement about the subject. Predicate पार्टा सब्जेक्ट मान कर्ता संबंध किसी सूचित करुच्ची. In other words, it is a sentence statement. Katak is on the Mahanadi. Katak is on the Mahanadi. Mahanadi kúଳରେ କଟକ. କଟକକୁ କଟକଟି ସବଜେକ୍ଟ, ସେ ମହାନଦୀ ତାକୁ ବୁଝଉଛି. ଦ କକ ସିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ. କକ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ସିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ. ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟଟା କକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି. ଅନିଲ ଟିଚେସ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର. ଅନିଲ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଟିଚେସ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର. ଯେଉଁ ଟିଚେସ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଅନିଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚିତ କରୁଛି. ତେଣୁ ଇନ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ. ଏଠି ଦେଖ, ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ. ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ କେମିତି ସବୁ କରାହେଇଛି. ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ କେମିତି ହେଇଛି. ଏସ୍ ଭି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ. ଦ ବୟ କେମ୍. ଦ ବୟ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ରେ ଭର୍ବ ହେଲା କେମ୍. ଦ ୱାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଜ୍. ୱାଇଣ୍ଡ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ବ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଭର୍ବ, ଏଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ. ଏସ୍ ଭି. ତାପରେ କହୁଛି ଏସ୍ ବି ଓ. ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ. ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛ, ହି ଆନ୍ସାର୍ଡ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍. ହି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଆନ୍ସାର୍ଡ ହେଲା ଭର୍ବ, ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍. ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟ କୁହାଗଲା. ସି ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ଏ କାର୍. ସି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ହେଲା ଭର୍ବ, ଏ କାର୍ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ. ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟଟା ହେଲା ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ପ୍ଲସ୍ ଓ. ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବସ୍ତୁ. ସି ସେଲ୍ ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ଏ କାର୍, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ ବିକିବ. ତାପରେ କହିଲା ଏସ୍ ଭି ଓ ଓ. ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଦୁଇ ବାର ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା. ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ. ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଗେଭ୍ ମି ଏ ପାର୍ସଲ. ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଗେଭ୍ ଦେଲା, ମି ମୋତେ ଦେଲା. ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ. କ'ଣ ଦେଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ପାର୍ସଲ, ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଦେଲା. ପାର୍ସଲଟା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ମିଟା ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ. ଦ ଟିଚର ଟଟ୍ ଅସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି. ଦ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇଲେ ଆମକୁ ଭୂଗୋଳ. ଭୂଗୋଳ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଅସ୍, ଆମକୁ. ଟିଚର ହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ହେଲା ଟଟ୍. ଦ ଗାଇଡ଼ ଶୋଡ୍ ଅସ୍ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ. ଗାଇଡ଼ ଯେ ଦେଖାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର, ମାନେ ଗାଇଡ଼ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ. ଶୋଡ୍ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଅସ୍ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଟେମ୍ପୁଲ. ଟେମ୍ପୁଲଟା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ. ତାପରେ ହେଲା ଏସ୍ ଭି ସି. ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ. କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହୁଇଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ. ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖାଯାଇକି ବାକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ବା ବାକ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି. ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର. ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍, ଏଇଠି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର. ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ. ଦ ସ୍କାଏ ଗଟ୍. ଆକାଶ ପାଇଲା. ଆକାଶ ପାଇଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି? ଆକାଶ, ଦ ସ୍କାଏ ଗଟ୍ ଡାର୍କ. ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା. ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ. ଏମିତି ପଡ଼ିବ. ତାପରେ ଆସିଲା ଏସ୍ ଭି ଓ ସି. ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ. ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଡେଡ୍. ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ. ଦେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ.
सेमाने निर्वाचित कले मिस्टर दास को सभापति रूपे। दिस बुक हैज मेड द ऑथर फेमस। यही बईटा लेखक को प्रसिद्ध करी। द रिजल्ट प्रूव्ड हिम रॉन्ग। रिजल्ट प्रमाणित करुँची जे भूल बोली। यही वाक्य गुड़िक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तापर आसले इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस आर यूजुअली कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य प्रश्न पचारि थाए ताहाकू साधारणतः इंटरोगेटिव सेंटेंस बोली कहा जाए। Did she attend the class yesterday? Are you joining the picnic? What are you looking for? Who wrote the Mahabharata? एटी did she attend the class yesterday? Are you joining the picnic? ये जो दीटा वाक्य ये दीटा वाक्यर प्रश्नर उत्तर येस और नो दे पार। बोले आर यू जॉइनिंग द पिकनिक नो लिखिदेले हम एस लिखिदेले हम। किंतु व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हु रोड द महाभारत एटा को येस नो लिखिले चलो ना। कौन लिखा पड़ो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। एटी यही जो दीटा प्रश्न सूचित वाक्य या कह जाए सेटा हूँ येस और नो। येस और नो क्वेश्चन आउ एटा कह WHO क्वेश्चन। WHO क्वेश्चन। तापर आसला इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन आदेश। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एडवाइस उपदेश दिया तुमको। प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी। तुम रिक्वेस्ट कल गोटे कप चा तुमको दिया तुम रिक्वेस्ट कर दयाकर आउ कप मन गाण। मार्च ऑन सोल्जर सेनापति निर्देश सैनिक कमांड दे माड़ी चल। लेटस गो ऑन ए पिकनिक क्लास भर तुम गोटे प्रस्ताव देल चलो पिकनिक जावा। हाव मर्सी ऑन अस प्रेयर कल आपण दया आम प्रति अच्छी कि। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट तुम गोटे सतर्क पाइल। ये जो पिक पॉकेट क्या कहते ये जो आमर ये बस सब कौन कह पिक पॉकेट पैंट काटिकी चोरी कर पिक पॉकेट। डोंट राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक। परीक्षा बेले तुमको इंस्ट्रक्शन दिया ऊपर पाखे किसी आंसर दियो नहीं। शूट द डोर ये तुमको ऑर्डर दिया घरे बापा ऑर्डर दे शूट द डोर कबाट बंद कर। हाव ए स्मूथ जर्नी तुम गोटे जगह को बाहर से तुम घरे विश माने आशीर्वाद दौरान हाव ए स्मूथ जर्नी भल तू यात्रा कर। इन द एबव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यू। कि जितक ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस रे एटा उज्ज आकार रे सब्जेक्टटा यू आकार रे अच्छी ये यूटा लिखा जाए नहीं। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस एडवाइस रिक्वेस्ट कमांड सजेशन प्रेयर वार्निंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड विच such sentence have the following characteristics. The subject you is not usually used. The sentence begin with the verb in the base form. यूटा उज्जय रहा भावटा मूल लिखागला। द सेंटेंस कैन बी मेड नेगेटिव। सेंटेंसटा नेगेटिव लिखा जा पार। देयर इज नो चेंज इन टेंस एस्पेक्ट वॉइस एंड मॉडलिटी। टेंस किसी परिवर्तन हो पार ना। तापर आसला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मैंने कौन जान विस्मयसूचक वाक्य। व्हाट एन एक्सलेंट सिंगर सी इज। कि चमत्कार गायक सी। हाउ ब्यूटीफुल सी सिंग्स। से किमिति
କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା। ଦ ଏବଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ which express the feeling of admiration or surprise are called exclamatory sentence। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ବା ସରପ୍ରାଇଜ୍, ସେଇଟା ତୁମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଉ ହାଉରୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ ମାର୍କ ଦେବ, ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେବ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। The exclamatory sentence can be changed into negative, cannot be changed into negative sentence, but exclamatory sentence can change into declarative sentence। କହୁଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ। The above exclamatory sentence can be turned into declarative sentence. She is an excellent singer. She sings very beautifully. Similarly, declarative sentence can be turned into exclamatory sentence. Example is declarative, she is very stupid. Exclamatory, how stupid he is. Declarative, he is a very stupid boy. Exclamatory ହେଲା what a stupid boy he is। ଏଇଟା କରିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା କରିବ। Some simple sentences are given below. Mention against each whether it is declarative, interrogative, imperative or exclamatory। ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ଲେଖିବ, କେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବ, କେଉଁଟା ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଲେଖିବ, କେଉଁଟା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଲେଖିବ।